मु कैलाश चंद्र प्रधान मु कमरई गाँव मु आज प्रोफेशन गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मु 10-15 वर्ष मोर एक्सपीरियंस ता बाद मु 4 वर्ष है राजनीति रे टिके अच्छी राजनीति माने मु सोशल सर्विस करूली आम एरिया रे विशेष करके कणिया और तालचेर किछिटा पार्ट रे मु लोक मानक पय लड़ी आसुची आज की 3 ରୁ 4 वर्ष हे गलानी। चलित निर्वाचन रे आपण काहेकि स्वाधीन सांसद भाबे छिड़ा है? स्वाधीन सांसद मु आगुरु मु तो मोर पिला दिन एठी कटिছে तो आज 20 वर्ष पूर्व जहाँ देखुली जहाँ जमती तालचेर को देखुली 20 वर्ष पर ताड़ू बहुत अधिका खराब हो जाइए तालचेर रुगुणा हो जाइए पूरा एकदम तेणुक जहाँ को देखले रोग जहाँ को देखले रोग तापरे एठी मु जहाँ देखुची आम लोकल लोक जो मैंने से पूरा अवहेलित तेणुक स्वर उठेवाई मु ठिया होइछि कौन सी राजनैतिक दल नुह स्वाधीन हिसाब से मोर जो चिंताधारा अच्छी मुझा को लोक मान सामना को आने चाहूँगी कहवाई चाहूँगी जे तालचेर रे आमर पाखापाखि 3 ରୁ 4 लक्ष कोटी टंकार वार्षिक बिजनेस होची कोयला छाड़ी दिंतु आखपाख एरिया रे बहुत तटवर्ती अंचल रे बहुत प्रकार शिल्प संस्थान अच्छा 4 ରୁ 5 लक्ष कोटी टंकार बिजनेस होची कोयला रॉयल्टी 50,000 कोटी रु अधिक वार्षिक होची 40 वर्ष हो गलानी तालचेर एते टंका जदि आम राज्य को दौचु केंद्र को दौचु विशेष करी केंद्र राज्य तो एबे पाउची एबे राज्य कहूँ जे वर्धित पैसाटा मते कहीं आसुनी सेटा अलग जिनस कि एते टंका देला परे तालचेर जनसाधारण कौन पाई एठी किए तालचेर लोक मारुची तालचेर खाली नहीं तालचेर अनुगुल आ ढेंकानाल निकटवर्ती जोटा अनुगुल तालचेर पाखे जो निकटवर्ती एरिया अच्छी जोटि शिल्प संस्था गढ़ी उठी तालचेर पाई से सब लोक पूरा अवहेलित आ रुगुण हो गलानी से मोर चिंताधारा को बीजेपी बीजेडी कांग्रेस ग्यारंटी कार्ड दी आपन जितला परे अनुगुल ढेंगालवासी की कौन ग्यारंटी देवे तांकर ग्यारंटी कार्ड रे से माने तालचेर पई किछि लिखिचंती कि तांकर ग्यारंटी कार्ड रे चाउल टंका भत्ता टंका ए सब जिनस लिखिचंती अच्छा तांकर ग्यारंटी कार्ड रे हुए तो आपण बिजु पक्का घर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है से घर किसी मिल ऋण किसी छाड़ हम यही सब कथा लिखिं किंतु तालचेर पर कौन लिखिं अच्छा मुझे गोटे कथा कहि अलग जिला गुड़ाक आम ओडिशा रे 30टा जिला अलग जिला गुड़ाक आमर कौन से इनकम कौन चाष ना जंगल ना मत्स्य चाष तटवर्ती एरिया रे मत्स्य चाष से माने केते टंका रॉयल्टी दौरान केते टंका से माने रेवेन्यू दौरान राज्य को किंबा केंद्र को जदि मु गोटे जिला मु रेढ़ाखोल गोटे एग्जांपल नौची मु कौन सी जिला को हतादार करने चाहूनी गोटे एग्जांपल नौची रेढ़ाखोल रे किछि शिल्प संस्था नाही सेठी जंगल सेठी चाष बहुत कम सेठू केते टंका आसुची किंतु सेठी आमर मंत्री होचंती अलग जगार आमर मंत्री होचंती आम एरिया रू कहीं मंत्री गोटे भी हो पारे तार कारण कौन तेणुक यही सब जिनस नहीं से चेष्टा कौन ना तालचेर जो रॉयल्टी आसुची जहाँ भी आसुची जदि जड़े किए मंत्री हो गला ताले से जिनस गुड़ाक ऊपर बाधा पड़ो से एठी क्या ठिया करदे चाहूना आउ एठी अलग जिला भलिया एठी भी सही अनुदान दौरान जो अनुदान अलग जिला पाँच सपोज आप धरी नियंतु देवगढ़ जिला कि संबलपुर से 6,000 कोटी टंका वार्षिक पाइला धरी नियंतु ताले 6,000 कोटी टंका तालचेर को भी मिलिबो अनुगुल को भी मिलिबो अनुगुल को मिलिबो तालचेर भाग केते किंतु देखिया गले अनुगुल तालचेर रु लक्ष लक्ष कोटी टंका आमे दौचु आमको तुम 5,000 कोटी टंका दबो ताले कहतु आम बिजु पक्का घर पर चातक पक्षी भाई अनेक बसचु ताले आम लोक मान जो दबेकी रखाई से स्वरटा बीजेडी बीजेपी आउ कांग्रेस तांकर जो ग्यारंटी कार्ड देइछथि से स्वर पर ग्यारंटी कार्ड रे किछि लेखा हेछि कि मो सेति पई मो
गोटे खोला चिंताधारा नहीं स्वाधीन प्रार्थी हिसाब से ढेंकानाल संसद प्रार्थी सांसद हिसाब से सांसद प्रार्थी मु नॉमिनेशन करिछि आ मु लोक मानक एतिक अनुरोध करुछि आपण माने बहुमूल्य भोट मते दे जदि जितेइबे मोर किछिटा ग्यारंटी मु देइछि प्रतिश्रुति मु देइछि से प्रतिश्रुति गुड़िक मु पालन करि परिबि। ମୁଁ ଭୂପେନ କୁମାର ଥମ୍ବ ଘର ଶାଳଗଡ଼ ତାଲଚେର ବ୍ଲକ। ଆଜି କ'ଣ କେଉଁ ଦଳର ନାମିନେସନ୍ କଲେ? ମୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ତାଲଚେର ଯେଉଁ ଆମର ବିଷାକ୍ତ ବାତାବରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାଲଚେର ଜନସାଧାରଣ ଆମ ନେତାଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା ତାଙ୍କ ଅପାରଗତା ହିଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆଜି ଭୋଟରକୁ ଆଜି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ଧର ରାସ୍ତାଘାଟ କି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏସବୁ କରିବ କିଏ? ଏସବୁ କରିବ କିଏ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଘରେ ବସିବା ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ମାନେ ଖୁସିହାଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିଏ? କାରଣ ଏଠିକାର ରାଜନେତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ନଥିଲେ। ନିଜ ମିଳିମିଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଖଣି ଖଦାନରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ତାଲଚେରବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଆଖିରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଏଠି ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖ ତୁମ ଅପାରଗତା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆଣିକିନା ବି ଏଇଠି ଠିଆ କରିଦେଲା ଯେ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ୟା ପରେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଠି ତ ଏକ ତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜବାବ ଦେବାର ଅଛି। ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟ, ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି 10ଟା ଖଣି ବନିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ବନି ପାରିଲା, କାରଣ ଏଟା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ କୋଇଲା ବୋହି ପାରିବେ, ଲାଭ ସରକାର ଖାଇବେ ଆଉ MCL ବାଲା ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କରିକିନା ହେଉଛି ଗରିବ ପିଲାଟି କି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପିଲାଟି ତା ପିଲାଟି କେଉଁ ଅଫିସଟା ଆଜି ଯାକେ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲୋକାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଅଫିସ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଲେନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟି ଯେଡ଼େ ଡିଗ୍ରୀ କରିକିନା ଆସିଥାଉ ଯଦି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି ଖଣ ଭିତରେ ତାହେଲେ ନେତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅ, ମା ପତାକା ଧରିଛି ବା ପତାକା ଧରିଛି ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଟା ହେଉଛି ତ ହେଉଛି, କୋଉଟା ନହେଲେ ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ପଠା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଲଚେର ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଖଟିବା ପାଇଁ, ପେଟ ପାଟଣା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତାଲଚେର ଏତେ ଖଣି ଖଦାନ ଏତେ କଳକାରଖାନା, ଆମେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ଚଳୁଛେ। पर डे 4,500 मेगावाट प्रोड्यूस होଉଛି ଆମର ବିଜୁଳି NTP ଆମ ତାଲଚେର ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଳୁଛେ କାହା ଲାଇନ୍? ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଲାଇନ୍ ଜାଳୁଛେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଯେ ଆମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାରି ବିରୋଧ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଆମର ବିରୋଧ ନୁହନ୍ତି। ତାଲଚେରର ବିକାଶର ବିରୋଧ ଯିଏ ଆମେ ତାର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆରେ ବିକଳ୍ପ ଆଉ ଖୋଜନ୍ତୁନି, କୋଳରେ ବସିଥିବା ପିଲାଟା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଠେଲି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ବିକଳ୍ପ, ମୁଁ ବି ବିକଳ୍ପ। ମୁଁ ଏଠିକି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।